Kaning basketball mao gini una namong sports nga nahibaw-an kay mao man gini among madali-dali gyud sa una. Bisag wa tay sapatos magtiniil ra ta, pwede ra kita kaduwa aning sports ha. Nya pwede ra ganig wa ta uniform, pwede pa ganig maghubo ta. Malingaw na gyud ta. Samot na gyud naang barkada, porte gyud lingawa. Nya usa pa sad gyud mo sa gini nag-build up sa among physical strength, sa among cardio niadtong mga higayuna. Muna nga wala gyud ta maglisod kaayo kay physically fit naman gyud tandaan tungod aning atong duwa nga basketball. Sadto sa ilang kay sa mga nangagi nga mga panahon atong ma-imagine nga sa dihang nagkapamilyado na ta lisod na gitag duwa aning sports ba kay we have to set priorities naman gyud kay dili man sad ni nato gikuhaan og panginabuhian nato ning duaa gawas lang gyud kung mao ni atong panginabuhian mao gyud ni ato ang fokusan apan wala magita ani wa magita ani mo maabot ani og pro level aning duaa mo na nga ato lang gyud siyang dili siya ingon nga gi-give up gyud totally but ato lang sa siyang gi-minimize ang atong pag-focus sa time nato kay we have to focus more on sa ato ang future sa atong family kay saon man gyud nya dili man gyud nato kapugngan nga magkapamilya man gyud ta nya ang ato ang panahon dere medyo hectic naman gyud tungod kay daghan na kaitag mga plano nya na wag tang nagid ni sa ato ang huna-huna kaayo ba kining ato ang duwa nga basketball apan mao lagi kung atong mabalik-balikan aw siyempre diri gud ta nalingaw, diri gud ta naninguha, diri gud ta nakat-on og determination aning atong duwa nga basketball nga one of the beautiful lessons gyud nga akong nakabot kaning pagduwa nako sa basketball is kaning determination nga mausab ang atong dinuwaan, ma-improve ang atong dinuwaan ug ako sa gyud nang na gamit diri sa ako ang kinabuhi sa atong pagpangita og panginabuhian. Bisan pa man og tinuig tang makaduwa ani ato ang basketball apan kung lahi ra gid ang atong feeling kung naa ta sa suod sa korte kay imo ging buhaton unsay imong makaya kung naa nagig ka sa korte lahi ra gyud kung naa ra gyud ka sa gawa sa korte bisan pa man og maingon sila nga nagdako na lang ning atong una-huna apan wa baya sila kahibaw nga sa una kaya ra kay tanang buhaton katong batan-on pata pero mao lagi kay ingon sila nga wa man gyud permanente ning kalibutan ingon sila ang tanan moagi ra man gyud ni apil na ni atong abilidad apil na ni ato ang time diri so ato na lang ning dawaton ug ato an lang gining i-enjoy kung unsay nahabilin ning ato ang abilidad karon usa na lang sad sa makapalipay namo karon is among ma-share sa among mga anak ang kaning basketball kay nindot pod kayo sa feeling sa usa ka dating magbabasketball nga ma-share niya ngadto sa iyang anak ug unsay iyang nasugdan kay magtan-aw kasi mong anak nga kamao na pod mo duwa sa basketball nga imo hapong gihigugma ni adto aw ma-proud pud ka nga na imo na pong na-impart or na-share sa imong anak apan dili gid ta kapugo sa atong anak kung dili gid niya ganahan apan kung makakita siya nga mo na ginabuhat sa iyang amahan nay dakong chance nga siya pod maganahan usa pod di ay sa ato ang giminuran aning duwa kay karong nagka-edara na gyud ta bisag magdagan na lang ta kalit na lang ta ka injury ba mo po nay wa nako ganahi kay kinahanglan gid ni nga mo fit gid kag balik usa ka mo duwa aning duwa kay kadaghanan gid nga higayon nga ma-discourage ta kay mukalit lang tag ka injury di ba naagid siguro ni sa inyong experience
katong mga mahilig mugduwa og basketball mukalit lang dito tag ka injury bisag wa taon saa mao sad na ang naka-diferensya kung magkaidara na gyud ta.